वालेकुम अस्सलाम। हेलो मिस, मैं भी अपनी पेन वीडियो करूंगा। सबकी आवाज नहीं आ रही। कैमरा दिस लो नहीं सकता। नहीं मैं न्यू डू बस अस्सलामु अलैकुम। Okay, student, tell me, can you hear me properly? I am asking again and again. Okay, Kissa, thank you so much. Okay, so assalamu alaikum to you all. Welcome back in your Islamiyat blog. As on our previous class, we had discussed introduction about rights of Allah. हमने वहाँ बहुत सी चीजें डिस्कस की थी अबाउट अल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगी अब्दुल्ला अलवी से अबाउट हु इज अल्लाह. अल्लाह कौन है अब्दुल्ला अलवी? प्लीज शेयर योर थॉट विद अस. Allah is our creator. Allah Ta'ala. I am asking from you, please tell me about Allah. Allah कौन है? Please tell me. क्या करो? अब्दुल्ला अलवी, please tell Yes, me. miss. Allah कौन है? Who is Allah? Allah is our creator. Okay. Okay. Now mute yourself, Abdullah Alvi. Nurul Hadi, tell me, who is Allah? Allah is our creator and master. Okay, good. So हमने last lecture में यही सीखा था that Allah is the creator. He bestowed us the whole world, and in this world we are getting so much benefits. But besides all the benefits, besides all the things, we must be show great gratitude towards Allah, because Allah has provided us food to feed. Allah has provided us dresses. Allah fulfill all our needs. Got it? इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं वो सब अल्लाह ताला ही तो हमें दे रहे हैं. आप में भी ये सोचते होंगे कि टीचर
मैं जो खाना खा रहा हूँ ये तो मेरे पापा दे रहे हैं। टीचर जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ ये तो मेरी मम्मा ला रही हैं। टीचर मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर तो मेरे पापा लेकर आए, ये घर तो मेरे पापा का है, मेरी मम्मी का है, मेरे दादा का है, हम इस तरह कहते हैं। नो, ये सब अल्लाह ताला ने आप सबको अता किया है तो अभी आपके पास है। अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया है तो आपके पास है, अदरवाइज आपके पास नहीं होता। कोई भी इस पूरी दुनिया में नहीं कह सकता कि ये मेरी चीज है, इसे मैंने लिया है, इसको दिलवाने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एज बिंग मुस्लिम ये हमारा फेथ है कि हमें हर एक चीज देने वाला कौन है? अल्लाह। इवन दो हमारा एक एक एक्शन किसकी परमिशन से होता है? अल्लाह की परमिशन से होता है। इवन दो अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में एयर ब्लो कर रही है तो ये एयर ब्लो करने वाला कौन है? अल्लाह है। हमें नजर आता है दिनों रात जो हमें नजर आ रहा है, इस टाइम आप बाहर देखेंगे तो आपको हर तरफ ब्राइटनेस नजर आएगी, सन नजर आएगा। तो ये सन को भेजने वाला इस वक्त कौन है? अल्लाह ताला। सन को यहाँ से दूर करने वाला कौन होगा शाम के वक्त? अल्लाह ताला। तो यानी कि दिन के आने और दिन के जाने, रात के होने और रात के खत्म होने में किसकी निशानियां हैं? अल्लाह ताला की। कि सूरज हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला ने उसे बनाया है, अल्लाह ताला उसे टाइमली भेजता है। वरना अगर सोचें, अगर सूरज इंसान, नाउजुबिल्लाह ऐसा है नहीं, बट सोच लेते हैं अगर इंसान बनाते तो क्या ये पंचुअल होता? मुझे बताइए, आप लोग एक क्लास लेने आते हैं जूम पर, समटाइम्स आप ऑन टाइम आते हैं, समटाइम्स आप 5 मिनट्स लेट होते हैं, 3 मिनट्स लेट होते हैं। क्या अगर ह्यूमन बीइंग सन क्रिएट करते तो क्या सन इतना पंचुअल होता कि बिफोर मगरिब सन चला जाता, आफ्टर फजर सन आ जाता? ऐसा होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला क्या है? परफेक्ट है। इंसान के अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो तमाम ह्यूमैनिटी को, पूरी दुनिया को फायदे पहुंचाए। इंसान तो कुछ लोगों को फायदे पहुंचा देता है। अगर मैं बात करूंगी कि आप किस किस को बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो मे बी आप कहोगे टीचर मैं अपने नेबर्स को अपने नेबर्स के साथ टॉयज शेयर करता हूँ, टीचर हम अपने नेबर्स के साथ गुड फूड शेयर करते हैं, टीचर मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया है। इस तरह आप मुझे कह देंगे टीचर हम इस तरह एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया को तो ये नहीं दे रहे ना, लेकिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को सब चीजें दे रहा होता है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बारे में सोचते हुए ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह ताला क्या है? द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अल्लाह ताला जैसी पावर किसी के पास है ही नहीं, और यही हमारा फेथ है। सही है। साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या किया हुआ है? अल्लाह ताला हमारे साथ काइंड है। हम अल्लाह ताला की इतनी नाफरमानी कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि आप 5 टाइम्स प्रेयर करें, क्योंकि वन ऑफ द राइट ऑफ अल्लाह इज टू प्रेयर। ओके, कि आप ऑफर करें नमाज, लेकिन हम तो 5 टाइम्स ऑफर करते ही नहीं है नमाज। तो व्हाट वी आर, हम क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह ताला की डिसओबीडियंट कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह ताला को इस तरह डिसओबीडियंट करेंगे तो क्या हम अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं? बताइए, हैं? नहीं है। क्या उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको पनिशमेंट दी भी है? जल्दी से मुझे बताइए। अल्लाह ताला ने आपको अभी पनिशमेंट दी कि नूरुल हादी आपने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, तो सही है आप मुझे हैंड दीजिए, मैं आपको अभी स्टिक से हिट करता हूँ। ऐसा करते हैं अल्लाह ताला? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इज द मोस्ट काइंड, अल्लाह ताला इज गफूर रहीम। अल्लाह ताला हर एक बंदे को पॉइंट टू पॉइंट पर, एक छोटी छोटी गलती पर भी माफ कर रहा होता है। तो इसका मतलब अल्लाह इज द मोस्ट काइंडेस्ट। आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला सिर्फ मास्टर नहीं है, अल्लाह ताला सुप्रीम मास्टर है। सही है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं।
اب ہم نے پھر بات کی تھی, ہم نے مائنڈ میپ کریٹ کیا تھا. اس مائنڈ میپ میں میں نے آپ لوگوں سے کچھ رائٹس آف اللہ پوچھے تھے. بہت سے بچوں نے بتایا ٹو ریسیٹیشن, ٹو ریسائٹ ہولی قرآن, ٹو آفر نماز, ٹو پے زکات, ٹو پرفارم حج. ہم نے اس طرح کے اوبلیگیشنس اللہ کی پڑھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام رائٹس آف اللہ کو, یعنی اللہ کے حقوق کو, ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں حقوق اللہ. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حقوق اللہ. صحیح ہے, یعنی اللہ کے حقوق. اور انگلش میں ہم کہتے ہیں رائٹس آف اللہ. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رائٹس آف اللہ میں سب سے پہلا حقوق جو آ رہا ہے وہ ہے اوبیڈینس, کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو احکام دیے ہیں اسے فلفل کیا جائے. صحیح ہے. دیٹ مینس the most important right he has is that we obey him and only obey him. That means we can't participate, we can't involve to anyone with Allah. ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو انوالو نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سن سکتے. Because this is the right of Allah. Because Allah don't like shirk. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کریں گے, ایسوسیٹ مینس کسی کو شامل کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد یہ ایکس وائی زی ہے, کہ یہ دونوں ایکول ہے. So this is also shirk. This is a sin. If we done this, that means we are disobedient to Allah. Okay. After that, he is most loyal subject for us. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کہا ہے ہم نے ایٹ اینی کاسٹ وہ کرنا ہے. In all the matters, the only fear we must have is of displeasing him. ان تمام معاملات میں ہمارے ساتھ جو ایک سب سے بڑی جو ہار ہے اس دنیا میں, سب سے بڑا جو خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ خوف ہونا چاہیے. علی عباس پلیز پے اٹینشن. جو سب سے زیادہ خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ خوف ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا, ڈس اپوائنٹ کر دیا, تو ہماری زندگی ہی نہیں رہے گی. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہے گی؟ سب مجھے اپنے جیسچر شو کریں. Give me your answer by showing gesture. Through gesture give me answer. No. دنیا کو ختم ہونا ہے. دنیا جب ختم ہو جائے گی پھر تو اللہ تعالیٰ ہماری کیا کریں گے؟ آڈیٹنگ کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ کس کے سن زیادہ ہیں, کس کو زیادہ ریوارڈ ملا ہے. پھر جنت اور جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی وہ ہماری حقیقی زندگی ہوگی اور بڑی زندگی ہوگی. All we do should be done just for his pleasure. اگر ہم یہاں ایک ایک چیز کر رہے ہیں نا, وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آج ایک پور پرسن کو 10 روپیز دیے, میری دوست ہے وہ بہت زیادہ پور ہے, میں نے تو اسے 20 روپیز دیے. اس طرح ہمیں دنیا کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل بیٹا ایگزامپل لیجیے گا, یہاں پر میں صرف نیم یوز کروں گی کہ میں ہوں بسما, صحیح ہے, اور میری دوست کا نام ہے علیشا. صحیح ہے, میں نے علیشا کو دیے 10 روپیز. صحیح ہے, کیونکہ علیشا کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کچھ کھا سکے بریک میں نے علیشا کو پیسے دے دیے. پھر میں گئی کنزا کے پاس, کنزا میں نے علیشا کو 10 روپیز دیے. پھر میں گئی آراز کے پاس, آراز میں نے علیشا کو 10 روپیز دیے. پھر میں گئی قصہ کے پاس بھی, قصہ میں نے علیشا کو 10 روپیز دیے. تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ جواب دیجئے مجھے جیسچر سے, تھرو یور جیسچر. اپنا ہیڈ شیک کریں یس اور نو میں. کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو شو آف پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہو تو ایسے رائٹ ہینڈ سے اگر آپ نیکی کر رہے ہو تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا. تو ہمارے اس دنیا میں جو بھی کام ہونے چاہیے وہ صرف اللہ کو ہیپی کرنے کے لیے ہونے چاہیے. اس کے بعد we must also follow and obey our Prophet sallallahu alaihi wasallam.
اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم اوبیڈینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اوبیڈینس کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 80 میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے He who obeys the messenger obeys Allah. جو اللہ کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کریں گے وہی اللہ کو اوبے کریں گے. میں آپ کو اردو ٹرانسلیشن سناتی ہوں. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کے لیے یقیناً اٹ از کمپلسری دیٹ یو ہیو ٹو اوبے the last messenger of Allah. Aras, unmute yourself. Who was, Peter, tell me the name of last messenger of Allah. Aras, Peter, I am asking from you, tell me the name of last messenger of Allah. Peter, if you are unable, so type your message. I am reading. Do it fast. I am waiting. جب تک آپ مجھے رپلائی نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گی. جلدی سے مجھے بتائیے. اراس, I am waiting. اوکے کبیر بتائیں گے. Tell me the name of last messenger of Allah. کبیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. اراس, ہمارے لاسٹ میسنجر کا نیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. I didn't receive your response yet, اراس. Disappointed situation. Okay. No worries. آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے لاسٹ میسنجر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے اراس, shake your head. Shake your head. No. یس والا کیجیے نا. آج پتا چل گیا یا پہلے سے پتا تھا آپ کو؟ اوکے چلیں آج پتا چل گیا. سو ہاں, فرسٹ آف آل ہمارا فرسٹ رائٹ یعنی اللہ تعالیٰ, ہماری فرسٹ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ اوبیڈینس. کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اوبیڈینٹ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب ہمارا سیکنڈ ڈیوٹی جو ہے نا اللہ کے لیے, سیکنڈ ڈیوٹی ہماری اللہ کے لیے ہے پریئر. That means نماز. صلاح عربی میں صلاح کہتے ہیں, اردو میں نماز کہتے ہیں, انگلش میں پریئر کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سیکنڈ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی بھی کیا ہے؟ We must obey, we must bow down to Allah. ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے بو ڈاؤن نہیں ہونا. فار ایگزامپل ناؤز باللہ, اگر میں ہوں ایک کوئن, لسن ہنین پے اٹینشن اوور ہیئر. میں ہوں آپ کے ٹیچر. صحیح ہے. ابھی آپ سب میں سب سے بڑی میں ہوں اور میں آپ کو جو کہتی ہوں آپ لوگ وہ کرتے ہیں. صحیح ہے. کہ میں سکھلا نے کہا ٹرن آن یور ویڈیو, یو آر سپوزنگ ٹو ٹرن آن یور ویڈیو. Tell you please unmute yourself, you are supposing to unmute yourself. اگر میں کہوں ناؤز باللہ بو ڈاؤن بھی, میرے آگے جھکیے, کیا آپ جھکیں گے؟ نہیں جھکیں گے. گڈ. کبیر نہیں جھکیں گے. گڈ. علی عباس بھی نہیں جھکیں گے. گڈ. حنین آپ جھکیں گے میں سکرا کے آگے؟ عنایت جھکیں گی؟ گڈ. حسان آپ جھکیں گے؟ نو. دیٹ مینس کہ ہمیں صرف کس کے آگے جھکنا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا ہے. ہمیں اور کسی کے آگے نہیں جھکنا, کیونکہ یہ ہم انسانوں کی ڈیوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے دعا نہ مانگے.
हम वसीले बना सकते हैं लोगों को, लेकिन उनसे हम दुआ नहीं मांग सकते डायरेक्ट. गॉट इट? हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाते हुए अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, लेकिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ नहीं मांग सकते, क्योंकि हमें देने वाला कौन है, हमसे लेने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला. सही है. अभी बात करते हैं कंजा. When we bow ruku and prostrate means sajda before him during prayer, it is a sign that we accept him our master. We worship him. It also shows that we are grateful to him for all his blessings. यहाँ पर देखिए एक और चीज आपको बताई जा रही है कि जब भी हम किसी के आगे झुकते हैं ना बेटा, या सजदा करते हैं, हम किसी के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं किसी के आगे, तो वो एक चीज को शो कर रहा होता है, और वो क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अपना क्रिएटर मानते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को अपना लॉर्ड मानते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को अपना मास्टर मानते हैं. इसके अलावा हम किसी को अपना मास्टर नहीं मानते, हम किसी के आगे सजदा नहीं करते, किसी के आगे हम झुकते नहीं. सही है. लिसन बच्चों, सजदा को इंग्लिश में कहते हैं prostrate. Got it? Prostrate. prostrate. आप ये बात याद रखिएगा. जी कभी मैंने देख ली. गुड. Now we are moving towards the third duty of our and third right of Allah. अल्लाह ताला के जो हुकूक है वो हमारी ड्यूटीज हैं. सही है. ज़कात. As we discuss about zakat, when we will pay zakat. अरास मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि आप बिल्कुल नहीं बोलते क्लास में, सो काइंडली स्पीक. अरास फौरन से चले गए जब मैं सिकरा कहती है. अरास काइंडली स्पीक. When we pay zakat. Aras, please tell me. अरास मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा. हम ज़कात कब देते हैं? Yes, when we pay zakat, Allah is happy. अरास में जस्ट आपसे ये पूछ रही हूँ बेटा, हम ज़कात कब देते हैं, कब पे करते हैं, मुझे ये बताइए. ओके हसन, unmute yourself and tell me, when do we pay zakat? Hassan, please unmute yourself and tell me when do we pay zakat? Yes, teacher. When do we pay zakat? I can't listen you. अब बताइए, when do we pay zakat? Teacher, in masjid. जी कहिए बेटा. In masjid. In masjid. Okay. Yes, Kamza. When do we pay zakat? Miss, I am thirsty. I want to drink water. Beta, you may call to other person. She or he will bring for you, okay? But now you are unmuting, so kindly tell me, when do we pay zakat? Kamza, tell me. Okay, Kabir कहेंगे अब. In masjid. In masjid? In masjid. Okay, Kamza, please mute yourself. Kabir, tell me, when do we pay zakat? कबीर, अगर आपने मुझे सही आंसर दे दिया ना, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगी. कबीर, बेटा मैं कह रही हूँ, मैं जल्दी
बीडी पेपर को ज़कात देते हैं। Miss, miss, yes teacher. Teacher, I cannot hear you. मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही। किस्सा, आपको मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही? मिस पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं आ रही थी पहले तो आपकी आवाज। अच्छा, नाउ टेल मी, अब आ रही हम है। ज़कात कब पे करते हैं? जब मैं ओके, दैट मीन्स आप लोगों को नहीं पता कि हम ज़कात कब पे करते हैं, तो अब आप लोग सुन लीजिए कि हम ज़कात पे करते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान। इस्लामिक कैलेंडर में एक मंथ नेम है रमजान, जिसमें आप लोग रोजे रखते हैं और उसके बाद ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो रमजान के महीने में हम ज़कात पे करते हैं। किसका गॉट इट? यस। ओके, सो हमें अब पता चल गया कि हम ज़कात रमजान के महीने में पे करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। ज़कात के लिए अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक रेशो फिक्स किया हुआ है कि ज़कात इतनी ही दी जाएगी जो कि आपके पास आपके एसेट्स हैं उस पर, और वो रेशो अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है 2.5%। अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए रेशो फिक्स किया हुआ है 2.5%। गॉट इट?
اوکے بچوں، اب آپ کا میتھس کی کلاس آلموسٹ کمپلیٹ ہو، اسلامک کی کلاس آلموسٹ کمپلیٹ